program of Corruption USA. You will see corruption with no doubt. Clear picture. Bienvenido a un programa más de la corrupción en Estados Unidos. Van a ver el destape de la corrupción. Vamos a tratar inmigración. Immigration is going to be the key. USA immigration, inmigración en Estados Unidos. Corrupción. La corrupción en Estados Unidos y la falta de justicia. Corruption in the USA and the lack of righteousness. Bilingual, English and Spanish. No censorship or makeup. And the naked truth. Bilingüe inglés y español. No hay censura, no hay maquillaje y al destape. Government censorship, protecting you from reality. La censura del gobierno es el tape de la realidad. Producer, Eduardo Martínez Arizala. You can contact me at corruption.usa.now@gmail.com. Pueden contactarme a ese correo que está ahí. Today's program, Collateral Damage caused by the USA Immigration System. El programa de hoy es el daño colateral causado por el sistema de la migración americana. Detalles ocultos, the hidden factors. This is part 2 on immigration. Part 1 disclosed the USA immigration process nightmare. Esta es la parte 2 de migración. El programa número 2, la parte 1 detalló la pesadilla del sistema de migración. Hi, now let us review part 1. Vamos a repasar la parte 1 del programa. La parte 1 del programa se trató sobre la pesadilla de inmigración. Part 1 of the Corruption USA on immigration was the nightmare of immigration. Why a nightmare? Very easy. The monumental task it becomes an immigration process. The time-consuming delays, brick walls that are really inhumane and unnecessary. The exclusive contractors from the U.S. embassies, with the blessing of the ambassador, that cause humanitarian damage, financial damage to the immigrants, with the full knowledge of the ambassador. All embassies, the same issue. Again and again, the same paperwork. They ask you for the example affidavit of support. They'll request it again, and they'll request it again. And they'll say, oh, the form changed. It was valid when you change it, but they switched the form, they made minor change, they want it again. Or they say they never got it. Extremely impersonal, trying to get an answer, trying to get a name. He cleans the toilet, but it's national security. His name is not given, you know. It's like ridiculous. Abuse of power, humiliation, and non-humanitarian system. And most of all, the big lie that it needs congressional approval to make a change for the better. So in order to correct corruption, stop the theft, stop the abuse, it needs Congress to approve it. That's a pipe dream. It's not true. All it needs is men with dignity, a president with dignity that cares and wants to do right for the immigrants. Republicans and Democrats have been in power for
years and years the two-party system forever. They know the problems. They know the solution. They don't want to do it. We're going to see why they don't want to do it. What is the collateral damage if they do? And what is the collateral damage of the system to the immigrants, the current system? It needs, first, a president that cares, that's brave and has dignity. The fear of the system, the nightmare. That was what the first part covered. Vamos a explicar ahora la primera parte. Es un quilombo, una cosa, un sueño de nunca acabar, una pesadilla, el proceso migratorio muchas veces. Excesivamente demoras y demoras y demoras. Las contrataciones exclusivas que tienen las embajadas con ciertos proveedores, con el conocimiento del embajador, la participación de ellos y cómo abusan económicamente y cómo humillan a su mismo inmigrante. El modo tan impersonal de llevar el proceso. ¿Cómo? Talking to God. A veces, tú sabes, como si fueras a hablar con el presidente. Una cosa increíble. El abuso de poder por la avaricia y el amor al poder. La gran mentira que se necesita el Congreso que apruebe para mejorar, parar el abuso, parar el robo, parar la humillación. No, lo que necesita es un presidente honesto, un Congreso semidecente, un Congreso que ponga embajadores decentes en las embajadas. A Congress, a government that sends ambassadors that are at least half decent. ¿Tú me entiendes? Y un gobierno que remueva a los embajadores corruptos. A government that removes the corrupt and abusive ambassadors. That's what it needs. Because it's not only the abuse here in the States in the process. The big one is the abuse at the embassies. El problema es el abuso tan grande de las embajadas. No es aquí tanto, pero allá es el problema mayor. El miedo del sistema, el miedo de llenar papeles, la pesadilla. Eso fue lo que cubrimos en la primera parte. Ahora vamos a cubrir el daño colateral, el daño que el sistema causa a los inmigrantes, el sistema establecido. Now we're going to cover the collateral damage, the damage caused by the system itself to the immigrants. The lousy, corrupt, despicable system. El sistema maldito, despreciable, inhumano y corrupto. Ahora lo vamos a traer sin censura. Now we're going to talk about it without censorship. The wall is not the solution. It will not stop the illegal immigration. Is it going to build with U.S. workers? La muralla no es la solución. Se construirá con ilegales o gente legal en el país. La verdad al destape. The truth without censorship. Humildad. Desistir de querer tener siempre la razón y con eso cometer menos errores. Humbleness. The desire to not always think you're right, and that way you'll commit less mistakes. Key is righteousness and humbleness. La llave, justicia y humildad. Corruption, USA immigration. Part 2. The collateral damage. El daño colateral. Keys to correction.
removed corrupt USA ambassadors that commit abuse and penalize financially the immigrants, politicians to pay the price of theft. Soluciones a problemáticas. Remover los embajadores corruptos, los embajadores delincuentes que causan daño económico y daño emocional innecesariamente y abusan de su poder en las embajadas. Poner gente decente, poner embajadores decentes. Place ambassadors in U.S. embassies that are decent, that are not crooks, not theft. Jail the corrupt politicians. It's a pipe dream in America. Meter a los corruptos presos, los políticos corruptos presos, es un sueño en Estados Unidos. Pero esas dos cosas sencillas, de poner un embajador correcto en una embajada, ayudaría mucho el proceso. That simple thing of putting an ambassador that is at least halfway decent would help a lot the immigration process. They're not that hard to do, no son tan difíciles de hacer. But the ambassador is a friend with benefits usually. Benefits of cash. Usualmente los embajadores son amigos con beneficios que obtienen divisas en esas posiciones. Entonces, pues, no es tan difícil, pero le da la puñalada a la gente que está cometiendo actos delincuentes en el proceso. Politicians, DNC and the Republicans, know the cause and solution. They are terrified to take action. Los políticos, demócratas y republicanos, ambos saben la causa y la solución. Tienen terror, pánico a enfrentarlo. It's been happening for years and years and years, and it's like the abuse, the inhumanitarian treatment, it's been going up, 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 up. El abuso, la humillación al inmigrante, con los años ha ido creciendo alarmantemente. Un sistema que no progresa en humanidad, que no progresa en hacer justicia, sino progresa en maldad. Y por décadas llevan los demócratas y los republicanos haciendo lo mismo con el cuento de el Congreso necesita aprobarlo, son los republicanos los que son los enemigos, y ambos han actuado como enemigos. They've tried to sell the pipe dream that it needs a congressional approval for a change, and many, many, many things can be done without Congress approval. That the enemies are the Republicans and the friends are the Democrats, and both of them have been abusive and non-humanitarian in the process. So it's a pipe dream that it's one or the other. Both of them have been bad, very bad, and very abusive. Penalty for friends with benefits. Una puñalada a los amigos con beneficios. Because if they did the correct things and put ambassadors that do the right thing and act with righteousness, and there'll be, less money on the side, and that would be a damage, collateral damage to the people getting the money on the sacrifice and the damage to the immigrants. Corregirlo es una puñalada a los amigos con beneficios que cogen divisa de ellos. Porque todos esos contraticos que tienen aquí, que tienen allá,
del médico, de seguridad, que en vez de cobrar vale 3, pero ellos cobran 15, porque alguien está sacando un beneficio. Y obviamente el embajador no puede ser tan morón ni tan estúpido, pero pudiese ser corrupto para coger contratos que valen 5 veces lo que vale y 10 veces lo que vale en el mercado actual. Pero es así. Así es el proceso de la embajada. Por eso la corrección es costosa, es perjudicial a esos amigos. The correction is damaging to those that are getting the benefits. The Pipedream, el engaño. Ahora vamos a ver el cuento chino que han venido promoviendo por años y años y años. 2 cuentos chinos. Now we're going to see 2 pipe dreams that the government, the United States of American government, has been selling decades and decades. Number 1, it needs congressional approval to fix the immigration system. Many can be done without congressional approval. Mucho se puede hacer sin la aprobación del Congreso. Number 2, the Democrats are the friends and the Republicans the enemies of the immigrants. One is a showstopper and the other one is not. And both of them have been a showstopper. Both of them have acted maliciously with full intent and corrupt with greed and love of power in the process. So during decades and decades, the process is still getting better, more efficient, more humanitarian. It's been getting more abusive, less effective, and less humanitarian. Los sueños, el engaño de que los demócratas son para el inmigrante y los republicanos son el enemigo de la inmigración. Son 2 cuentos chinos. Una, que no se necesita una aprobación del Congreso para corregir el robo, el abuso. Solamente lo que tienen que hacer es, mira, como dije anteriormente, remover los embajadores delincuentes, poner embajadores efectivos y justos y honestos en las embajadas americanas. Para corregir el robo no hace falta, y para tratar a la gente con dignidad no hace falta una aprobación del Congreso. Eso es mentira. Y es una gran mentira, una falacia, un cuento chino, un cuento de hada, de fantasía. Como dice alguna gente, un Walt Disney. Usted sabe, fantasy. De que los demócratas son los amigos y los otros son los enemigos. Ambos han actuado por décadas y décadas maliciosamente en el proceso. Ambos. No uno ni el otro. Ambos han sido malignos para el inmigrante. El proceso de que detallé en la primera parte de la pesadilla americana, del proceso migratorio, ha estado ahí por décadas y ha empeorado, no mejorado. The process that I did on the nightmare of immigration process, been there for decades. It hasn't gotten any better. It's gotten worse. The effects of a garbage system. We're going to see part of the effects of a garbage system. Vamos a ver los efectos del sistema mediocre de inmigración. Sorrow and grief. Separation and destruction of families.
it clearly encourages illegal immigration because, it's a monumental task. It's a never-ending story. It's a financially, deteriorating factor. And the fear and the abuse of the system, it encourages, well, I need to cross the border. Once I cross the border, it's over. The nightmare is over. El sistema crea tristeza y dolor, separación y destrucción de familias. Motiva la inmigración ilegal, el miedo y el abuso. ¿Y por qué motiva? Porque una vez que crucen la frontera, ya la pesadilla se acabó en gran parte. Ya están aquí y ya buscan su trabajito ilegal y eso. ¿Tú me entiendes? Y le pagan por la izquierda y los abusan. ¿Tú me entiendes? Le quitan las horas, los amenazan, te llamo la migra, pero ganan su dinerito. Pero cuando empiezan el proceso de inmigración es una pesadilla de nunca acabarse. No se sabe el resultado. Es muy confuso, muy dilatado, muy abusivo y demasiado doloroso. The effects of a garbage system. It generates crime and illegal activities. It generates crime from attorneys that are non-humanitarian, selling pipe dreams to immigrants, abusing it, using it as a cash cow. Many do. Maybe some don't, but many do. Lost. It's a loss for the immigrants and its lawful citizen. It's a financial loss. The attorney abuse. Genera crimen y actividades ilegales en los trabajos. Actos de atropello que cometen contra un inmigrante y tiene miedo de denunciar. El cuento de los abogados, las pérdidas económicas, el cuento chino, y a veces algunos funcionan, tú sabes, pero hay muchos que lo que hacen es abusar el sistema y como son ilegales tienen miedo de denunciar al abogado, tienen miedo, el pánico, y acaban de pagarle miles de pesos y a veces no consiguen el sueño americano. Sometimes they spend thousands of dollars on an attorney and many times they do not get the American dream. The picture, el retrato. The woman crying, the family divided, the man crying, the child grief, the greed, arrogancy, and love of power, la avaricia, la arrogancia y el amor. Esos son los elementos del sistema actual de inmigración. Those are the elements, greed, arrogancy, and love of power of the current system. That's the damage. That's the collateral damage with full knowledge of both parties, full knowledge of the president. All it takes is honesty and righteousness to correct it. Lo que toma es la sed de justicia, tener sed de justicia para corregir esa problemática. It's a fake that Democrats are friend and Republican the enemy of immigration. ¿Será cierto que los demócratas son los amigos del inmigrante y los republicanos los enemigos? It's a pipe dream. Es un sueño. It's a treason show. Es una obra de teatro de traición. Porque no es que los republicanos y los demócratas son los amigos. Ambos han actuado y actúan maliciosamente en el sistema. Y saben lo que hay que hacer. They know what to do. Both parties know what to do. It's just getting it done is a problem. El problema es hacer la acción ejecutiva para corregir esos abusos. Problems. Problema. Algunos problemas. Some problems. Slumlord. They rent to an illegal immigrant. They collect 2 or 3 times, the security deposit.
the immigrants move, you know, they don't do any repairs, they don't give them back their deposit, and they ICE, I'll call ICE. Employer abusive, they work 50, 60, 70 hours, get paid 10, 20 hours less, and it's a boost of crime. You know, they delinquents abuse illegal immigrants because they know they're illegal and they fear ICE. Reverse discrimination, because you know, it's reverse discrimination in hiring, in reverse discrimination in renting, because sometimes, you know, apartments that are crappy, they'll rent it to illegal immigrants because they can get away with it. Apartamentos que están como un calcañal indígena, una basura, full of violations, pero se las rentan a un ilegal porque saben que no se va a quejar. Reverse discrimination also in, you're going to hire somebody, and if they work 50, 60 hours, if he's legal, you got to pay it. But if he's illegal, if he works 50 or 60, you can pay him 50 or 45. I know people that work 7 days a week, 10 hours, 12 hours a day, and they get paid $350. They would never hire a legal person for $350 a week for working 60 to 75 hours a week. It would never happen, but it does happen with an illegal immigrant. So who do they want? An illegal immigrant. It's the apartment is a piece of crap, full of violation. Who do they want to rent it to? An illegal immigrant. It's a push for crime. Un motivador para la inmigración ilegal. And many, not even small companies like, you know, a grocery store or things like that. A grocery store is usually the typical place it happens. But factories, they also want to hire illegal immigrants. I've known factories that are big, medium, you know, 50, 100, 200 employees. They're hiring a bunch of illegal immigrants because, you know, it's easier to deal with them. The View, El Panorama. Hiring illegal aliens is illegal and un-America. For rent by slumlord. The abuse, the discrimination, el retrato, contratar aliens, extraterrestre, es ilegal, porque the word alien means extraterrestrial, but nevertheless, they're human beings. They got 2 legs, 2 feet, 2 eyes. They can think, they can feel pain, but they're aliens. They're not foreigners, according to the immigration terms. Ahí ves el abuso, la discriminación y la renta de propiedades por gente abusiva. At the top, an honest president. En el tope, un presidente decente. That's what you need for the correction. Abe Lincoln, when I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion. Abraham Lincoln, cuando hago bien, me siento bien. Cuando hago mal, me siento mal. Esa es mi religión. Expresidente de los Estados Unidos. There you have José Mojica, a decent president of the Uruguay, Republic of Uruguay. Look it up in the internet. See him. A president with half the decency of that man in the White House would do a lot of good. Un presidente con la mitad de la decencia de ese presidente haría un gran presidente en Estados Unidos. Hasta aquí mi programa. Up to here is my program. Next program will be on the brutality of Medicare. El próximo programa será la brutalidad de Medicare. Thank you very much for watching my program. Have a good night. Gracias por mirar mi programa y que tenga una buena noche.